c'est une fonction linéaire. Bon, proportionnalité, ما نقدرش نقولها حيت نقدر نقول c'est une situation de proportionnalité. هي نورمالمون تناخذها غير une demi droite. هنا دايرينها une fonction linéaire هذه فيها حتى les nombres négatifs. Bon, بالنسبة ل petit d, c'est une situation de proportionnalité. Là, les points sont alignés et passons par le point O, l'origine du repère. Et donc, c'est une situation de proportionnalité, ولكن c'est une fonction linéaire اللي غادي نشوفوها من بعد. بالنسبة ل petit a ou petit b, هادوك ne sont pas des situations de proportionnalité. واخا ما كاين مشكل ياك. بون سي اسماعيل تريبي غادي ناخذوا حتى السي ماشي مشكل. سي و دي ماشي مشكل. دي est une situation de proportionnalité. اسماعيل واخا مزيان. A la B la C A دي ماناشي كتبها سي هذاك طايع A سي طايع دي A وحتى بوتي سي نقدروا مجازا نعتبروا بوتي سي c'est une situation de proportionnalité. Bon, 12 l'exercice 12. L'exercice 12, pour chaque acteur des graphiques ci-dessous, dire s'il y a une situation de proportionnalité en justifiant la réponse. On attend de tracer les points, joignez donc les points. Et là, quand les points sont alignés et passant par l'origine, le repère, c'est une situation de proportionnalité. Sinon, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Et dans cette valeur, le graphique A, c'est une situation de proportionnalité. Le graphique B, non. Le graphique C, non. Et les points ne sont pas alignés. Ça ferait. Et dans le graphique A, c'est une situation de proportionnalité. Le graphique B, non. Les points sont alignés, mais ils ne sont pas alignés avec l'origine du repère, tandis que le graphique C, ne sont pas alignés. Ya Allah, مزيان ندوزو هذه ياك واخا ندوزو هذه ندوزو للتمرين لو فامو التمرين 13 غادي نديرو شويه في السبوره الا بان لكم. غادي نديرو داك لو برودوي كروازي ولا البرودوي. اذا نشوفوا لنا هاد ليكزيرسيس 13. شوفوا واش تشوفوا هادي ليكزيرسيس 13 غادي نديرو بحال هكا. ليكزيرسيس 13 غادي نديرو بحالها. غادي ناخذ سيدي ساشون كو عندنا 12 كيلو دو بوم 12 كيلو نتاع لو بوم. لو بري ديالهم هي 108 درهم. Sachant que le prix Y est le prix Y. هنا غادي يكون Y en درهم وهنا X en كيلوغرام. هذه هي لوك. هذا هو هذا هو لو بروبليم كيفاش غادي نحطوه هنا. هذا c'est un tableau de proportionnalité. Une fois قال لك sachant que le prix Y des pommes en dirham est proportionnel à leur poids, ça veut dire qu'il y a un tableau de proportionnalité. وهنا اشنو هو؟ بغيت نلقى X. إذا بغيت نلقى X, si je veux calculer X égale 12 sur 108 Y. هذه فوا هذه sur هذه. شنو هي هذه؟ غادي نسامبليفي X égale à 1 sur 9 Y. غادي نديفيزي par 12. غادي نسامبليفي par 12. غادي تعطيني 1 sur 9 Y. هنا j'ai calculé X en fonction de Y. هنا j'ai calculé X en fonction de Y. دابا هو شنو قال لك؟ قال لك اسيدي خرج لي Y en fonction de X. بون غادي نمشي لهاد لو بوتي تابلو. غادي نحاول نوجد Y هي لانكونو. اذا غادي نكتب Y égale 108
fois هذه sur 12. Donc y égale غادي نسامبليفي par 12 غادي تعطيني 9x. هذه هي y. J'ai calculé y en fonction de x. J'ai calculé l'écriture mathématiquement, y en fonction de x. Y égale à 9x. شكون اللي ما فهمش فادي؟ يلا انا نسايلكم حيت هذا مشكل لقيته في كاين بزاف اللي ريكلاماو هاد ليكزارسيس. شكون اللي ما فهمش؟ اذا 9x سعيد الرجاء y égale 9x باش حيت هو قال لك exprimer y en fonction de x.